Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. Je m'appelle Monsieur Timothée et je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. I am so happy to have you here. This is another time to show you another thing on the French channel. This is Tim's language class and I'm happy to take you to the adjectives. Les adjectives. Now, I'm so happy to tell you about this. There are many categories of adjectives. There are adjectives to describe the tall, the short, the fat, the happy, the sad, the wicked. Check out my bio. There's a video I just dropped. A very new one is now here for you to learn more about how to qualify a person. Okay. Without much ado, this is adjectives. Les adjectifs français. Les adjectifs français are the French adjectives used to describe a person. He is tall, he is fat, she is short, she is slim, she's beautiful, he's handsome, they are ugly, okay, you name it. Just sit tight and I'll give them to you right quickly. Bon, la première chose c'est grand. La première chose c'est grande. Grande, grand. Bon, grand, masculin, grand, grand, grand. Grand, c'est masculin. Répétez après moi. Grand. Bon, grand. Oui, c'est ça. Grand. Encore. Grand. Bon, il est grand. He is big. He is tall. He is tall. He is big. Grand is used to describe a person that's tall, a person who is big. Il est grand. C'est ça. Bon, elle est grande. Vous voyez? Elle est grande. So she is tall. She is huge, big. She is fat. Okay? Bon, il est grand. Elle est grande. Répétez après moi. Grande. 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 R. Grande. Grande. Oui. Encore. Grande. One more time. Oui. Elle est grande. You can say that with me. She is big. She is tall. Elle est grande. Oui. L'autre c'est... Désolé. Il est petit. Il est petit. Il est petit. Il est petit. Petit is another word to describe a person who is short. Okay, il est Zacchaeus. Ça veut dire qu'il est Zacchaeus. Il est petit. Vous voyez? A person who is petit is short. Il est petit. C'est ça. Répétez. Il est petit. Petit. Oui, petit. Petit is short. Elle est petite. Vous voyez? Elle est petite. Bon, there's a difference. Petite. Petite. Répétez. Encore. Petite. Oui, one more time. Petite. Elle est petite. She is short. C'est ça. Il est petit. He is short. He is brief. He's not tall. Elle est petite. She is brief. She's short. She's not tall. Elle est petite. Il est gros. Quelqu'un qui est gros. 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 Répétez. Gros. Répétez. Gros. Gros. Persons who are gros are fat. Vous voyez, he is fat. Gros. He is huge. Il est gros. C'est d'accord? Il est gros. Oui, mais elle est grosse. That's the adjective that qualifies a female fat person. Elle est grosse. So répétez. Elle est grosse. The word is grosse. 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 Vous voyez? Grosse. Grosse is spelled with the accent of the with the accent in the R. R. The R in French is normally emphasized as though you don't have an accent for R.
Many a times people avoid it because it's stressful, but then that is the structure. That is what French recommends. They require for you to pronounce properly, you need to act as though your accent is faulty with the R. So grosse, 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 elle est grosse, mais il est gros, il est gros. L'autre c'est il est mince. Mince, mince is thin, slim like me, comme moi. Bon, je suis mince. I can say I am slim. Very true. Mince. Someone who is mince is very slender. Mince. Bon, mince. Répétez. Mince. Oui, mince. Encore. One more time. Bon, il est mince. Vous voyez? Can we do that together? Il est mince. He is slim. Il est mince. Et elle est mince. C'est la même chose. Elle est mince. Some adjectives actually play the same role. Masculine, feminine, the same thing. It might just be that the ending needs you to add an E when it's feminine. But the pronunciation is the same. Elle est mince. Oui, il est mince. Répétez. Encore. Il est mince. One more time. D'accord. Mais elle est mince aussi. Vous voyez? Elle est mince. Répète. One more time. Elle est mince. C'est ça. Très bien. Vieux. L'autre, c'est vieux. Vieux. Personne qui est vieux is old. An old person. Oui. Vieux. Vieux. Il est vieux. Can we say that together? Vieux. 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 Encore. One more time. Bon, mais elle est vieille, féminin. vieille, vieille, That's someone who's elderly, who's old. An old woman, an old lady. vieille, Elle est, vieille, elle est. vieille, Can we say that together? vieille, 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 D'accord. Elle est, vieille, oui, elle est. vieille, Can we say one more time? Oui, il est vieux, he's old, mais elle est. vieille, One more time. Il est. Elle est. C'est d'accord, comme ça. Il est âgé. On a les âgés. Il est âgé. Âgé is to be aged. Okay? Someone who is older is aged. Okay? Bon, âgé masculin, âgé féminin. C'est la même chose. Âgé masculin, il est âgé. Vous voyez? Elle est âgée. So let's learn âgé. Âgé. Répétez. Oui, âgé. One more time. Oui, bon. Il est âgé. Répète. Encore. Down. Elle est âgée. Encore. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Bon, il est jaune. He's young. Comme moi. Oui. Il est jaune. Oui. Il est jaune. He is young. Jaune. Jaune. Young. Youthful. Il est jaune. Et aussi, elle est jaune. C'est la même chose. The same thing. They are young. He is young. She's young. Il est jaune. Elle est jaune. C'est ça. Il est jaune. He is young. Répétez. Il est jaune. Encore. Encore. D'accord. Elle est jaune. Encore. Jaune. C'est ça. Il est beau.
This is to qualify the handsome guys, okay? Il est beau. Il est beau. Oui, il est beau. He is handsome. Beau. When we say someone is beau, he is handsome. Il est beau. Encore. Il est beau. 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 Il est beau. Et elle est belle. 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 Répétez. Belle. Encore. D'accord. Elle est belle. One more time. Okay, last time now. Elle est belle. C'est ça. Très bien. Il est laid. Il est laid. No one wants to have this. Il est laid. 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 By the way, laid is the word to explain someone who is ugly. D'accord? Laid. Et laid. 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 Bon, il est laid. He is ugly. Il est laid. Elle est laide. Oui, elle est laide. C'est ça. Elle est laide. Il est laid. Répétez. Encore. Il est laid. Elle est laide. Elle est laide. Encore. Très bien. Very good. You're doing very well. You're calling it out. That way you're getting the practice. Keep it up. Bon. Il est bête. Vous voyez? Il est bête. Bête. Another very useless one. Il est bête. Bête. Stupide. Silly. Bon. Il est bête. Il est bête. Bête. Répétez. Bête. Encore. Bête. Bête. Oui. Elle est bête. La même chose. Elle est bête. Bon. Bête, c'est silly. C'est stupide. Someone who's silly, someone who's stupid. Il est bête or elle est bête. Bon, let's repeat the examples. Il est bête. Il est bête. Encore. Oui, elle est bête. Elle est bête. Your turn again. C'est ça. Très bien. Oui, il est triste. 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 Désolé. Il est triste. Il est triste. Il est triste. Triste, c'est sad. To be sad. To be unhappy. To be angry. Il est triste. 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 Répétez. Triste. Triste. Encore. 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 Triste. Encore. Triste. Try to say it and don't joke with it. Triste. Believe it. Triste is the verb, is the adjective that qualifies the person who is sad. So if someone is sad, lay slow, il est triste. Leave him, he is sad. Il est triste. Example, il est triste. Exemple encore, il est triste. Your turn. Encore. Triste. Oui, elle est triste. La même chose. Elle est triste. Oui, your turn. Encore. Elle est triste. Encore. Oui, oui, c'est ça. Très bien. Il est riche. Riche. Il est riche. Riche, c'est l'adverbe qui exprime une personne qui a de l'argent. Someone who has good money, has money. Riche. 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 Vous voyez, you see the R again. Riche. 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 Il est riche. Repeat, riche. 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 You need to get to use that very structure. Riche. Riche. Oui. Encore. Riche. Encore. One more time. Bon. So, il est riche.
He is rich, he's wealthy. Il est riche comme moi, je suis riche. Elle est riche, c'est la même chose. Elle est riche. C'est la même chose. It's the same thing. Elle est riche. Encore. Elle est riche. Encore. Elle est riche. Il est riche. C'est la même chose. Il est riche. C'est ça. Oui. You're doing very well getting to this. Bon. Il est pauvre. Il est pauvre. Pauvre is a word for poor. Il est pauvre. Répétez. Pauvre. Répétez. Pauvre. Répétez. Pauvre. Encore. Oui. Pauvre. D'accord. Il est pauvre. Elle est pauvre. Oui, elle est pauvre. C'est la même chose encore. You see, many of them have similarities here. He is poor, she is poor. Il est pauvre, elle est pauvre. Il est pauvre, elle est pauvre. Let's try the example now. Il est pauvre. Répétez. Il est pauvre. Encore. One more time. Pauvre. Bon, elle est pauvre. Your turn. One more time. Oui, très bien. Bon, la dernière pour le moment sera il est courageux. Comme le lion. Il est courageux. Oui, courageux. Répétez. Courageux. Oui, courageux. Répétez. Courageux. Répète. La dernière fois, last time now. Courageux. Last time. Bon, il est courageux. Vous voyez, he is courageous. Il est courageux. He is courageous. Il est courageux. Répétez. Oui. One more time. Il est courageux. Mais elle est courageuse. C'est ça. Elle est courageuse. Oui. Répétez. Elle est courageuse. One more time. Oui. Elle est courageuse. C'est ça. I'm very impressed. If you have made that time to practice these things with your mouth, trust me, you're a step further in your learning journey. You have moved out of those who just watch and not make any comments, not make any not try to, mimic or commit themselves. You have made a step forward. That's just the point. So do well to maybe rewatch. Okay, if you can, take time to get over to watch it again and try to spend time. French is not learned in just watching the videos. I must be honest with you, it doesn't come. There's no quick fix to this. You have to spend the time and get your mouth to do the work. You must be intentional. You must be deliberate. Try and make time to study what is said and try to reproduce those words. Your mouth must speak the words that you're hearing. And if you have an app that can help you also with the right pronunciations, that is the way you're moving forward. Don't just leave it to chance. People, let's make a deliberate act on this. You want to really learn this thing, commit your mouth to it. Spend time trying to reproduce it. Play with it. And I give you instances, very simple examples. Je suis riche. I can just use it as a simple example. Je suis riche. Je suis mince. I am slender. Je suis grand. I'm tall. Oui. Je ne suis pas gros. Mais elle est grosse. Grosse. She is fat. Elle est grande. Grande. She's big. She's big, she's tall, and she's also fat. Elle est grande et elle est grosse. Vous voyez?
You need to know these structures. You need to know how to use them. Je ne suis pas triste. I am not sad. Je suis heureux, I am happy all the time. Je suis contente. I am satisfied. Je suis content, désolé. I am happy. I'm satisfied. I'm a young man. Oui, vous êtes jeune. Vous n'êtes pas âgé. You're not aged. Vous n'êtes pas vieux. You're not an old person. Bon, this is how we wrap it up. This is Teams Language Class, and I'm always here for you. Keep your dials logged in here. Let me know in the comment sections if there's something that you're struggling with. Make sure you subscribe if you haven't. Do well to like this video. Do well to comment. Do well to share. And you can't have enough of this. I'm bringing you videos every week, so make your time and keep watching and keep trying to make the practice of speaking. That is where you get the learning. That is where you have really grabbed what I'm bringing to you. Thank you so much for your time. I really appreciate you. Let's do this again some other time. Have a great day. Ciao.